mais um Hevialand aqui no E-Dublin e hoje estamos na rua de novo para visitar o Cat Lounge, que é um café aqui em Smithfield que tem gatinhos que você pode interagir e pode tomar um cafezinho também. E o Dan e a Ali vem encontrar a gente daqui a pouco, então fica com nós para acompanhar. Vem com a gente! Gatinhos pretinhos, gente. A gente já viu que é uns 3, 4. Deve ter sido uma ninhada de gatinhos pretos. Tem dois ali. Tem dois. Ai, amorzinho. Oh. Olha, achei uma gatinha aí. Essa aí devia levar pra casa, hein? Cat section. Oh, olha aqui. O motorzinho, né? O motorzinho tá ligado. Esse branquinho é caparação. Sério? Então tem uma plaquinha ali que você pode ver os gatinhos que você pode adotar. Então se você gostou do gatinho, o gatinho gostou de você outro. E ele tiver pra adoção, você pode levar pra casa. Reconhecimento que gato gosta de carinho. O rabinho dele tá parado e ele tá dormindo. Mas se você passa a mão, olha o que acontece. Eita, olha o chicote. Então, a gente tem essa maquininha de café e o café é free, né? É isso? O café é grátis. A gente tava tenso porque a gente não sabia se ia cair o copinho. Porque não tem. Porque não tem copinho pra pôr, né? Aí a gente apertou e cruzou o dedo. So this is our polydactyl, Frodo. He has thumbs on both his front paws and he has 5 toes on each of his back legs as well. And he loves to be picked up. So he'll actually sit on his hind legs and he'll actually put his paws directly up like a child basically, asking to be picked up. He's so sweet. So guys, I will actually pass him on because he does love a good cuddle and a hug. Yeah. But look at this. He does, he loves it. It's like even people coming in the door, if he's on my shoulder, he'll actually walk across onto their shoulder sometimes and just like sit on their shoulder. Is only you working here every day? No, there is two full-timers, so I'm one of the full-timers, and the other girl, Martina, is a full-timer, but she is moving back to Brazil. She's Brazilian? Yeah, she's Brazilian, so she'll be moving back now. But she's adopting Zeus from here. She fell in love with him, and he fell in love with her. She's bringing him back to Brazil. Yeah. You're so cute. So how does it work with the adoption? Like people can come over and if they like the cat, can they adopt them? Is there any rules? Yeah, how it works is people come in and, it's a great way for them to meet the cats and get to know their personalities and, that as well. Like, because, a lot of times when you go to the shelters, the cats are sort of confined within pens behind the doors and you don't actually get to meet them properly, like, until you bring them home and then you realise either the cat's a lunatic or it's too quiet or it's like, Because they do have really very
different They personalities. do, and that's Yeah. the thing, like, so, you know, for here it's great, like, we've had a lot of people come in and, you know, on their first visit and they've fallen in love, maybe, you know, with one of the cats. So we get them, like, you know, like Frodo there. And what they'll do is we have an adoption form that people fill out. Then what we will do is we'll get in contact with one of the charities. So we're working with North Dublin Cat Rescue Yeah, I and was Lucky's gonna Cat ask. Rescue at the moment. So Salem, our all black guy, he came from Lucky's Cat Rescue. He's up for adoption now. So what would happen would be that people would come in, maybe meet him. They get, you know, they might fall in love with him. Play as well. around and see how it It goes. goes, and then they'll fill out an adoption form. We would send on the information to the cat rescue. No, Look it's at this fine. It's fabulous. Look at these guys. So it's gone. Oh, Noah. Oh my god. I was like, no, go on, this stop. One of the volunteers will go out and do a home check to, Yeah. you know, to make sure that everything is above board and that the house is perfect for the cat. Yeah, we adopted our cats with Fitzborough Cat Rescue. Oh wow, yes, I know. And then they them. did that. They Yeah. went to our place, check everything. It's heartbreaking to see them go, but at the same time, it's amazing to know that they're going to a fabulous new home. Yeah, they're as gonna well. have a proper home. He wants to be in the video. You too. coming up as well. After the home check is done for the adoptions, if everything goes well, there's a €100 adoption fee per cat. So if they're taking two, it'll be €200, and for one, it's €100. And they're usually neutered and Oh, tried for more. all these cats basically have been neutered, vaccinated. They've been tested for FIV and FELV, So they're and ready they'll be to go. microchipped and ready to go. Then Very handsome. He's so cute. He was in the first. video. He was so cute because it was like, Say hello, Albert. Hey. Aww. Oh meu Deus! Que maravilhoso! The Cat Enchanter. Olha! Food! Can I just lay down here in the middle of them and stay forever? Oh hey! Hello! Desse gatinho aqui é que ele tem 7 anos e ele era de uma família e a família mudou e não ia poder mais ficar com ele, que é assim uma coisa horrível, né? Você fazer abandonar o gatinho por causa disso. Mas enfim, e levaram ele pro veterinário que esses outros gatinhos vieram, né? E todos os outros gatinhos são filhotes. Então ele fica meio assim, ai, tipo, que saco essas crianças aí, né? E ele fica tentando, tipo, sair pra ele ficar sozinho, sabe? Mas ele é uma fofura, gordinho, e 7 anos já. Vem aqui socializar, vai ser legal. Tumbelina rocks. Salem is a babe. Hashtag love Noah. Lembra do gatinho branco? Chama Noah. Uhum. Sabe o que ele falou quando ele entrou na cozinha? O Que quê? é o lugar preferido dele, né? Uhum. Aí ele entrou na cozinha e falou assim: não há melhor lugar que esse. É a mina que trampava aqui que ela falou, a Martina. Então, gente, acabou nossos 90 minutos aqui. Ai, eu amei, você curtiu?
How can you be sad? Eu amei muito, tipo, os gatinhos são muito receptíveis, assim, muito fofinhos, eles são super dóceis, são muito fofinhos, brincam, e você vê que cada um mesmo tem uma personalidade diferente, tipo o Noah, que é super grumpy, e o Frodo, que é um gatinho de colo, e ele tem 6 dedos nas patinhas. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, venham conhecer, porque o staff é muito fofo e legal. I'll get you like a yearly membership. Aqui em Smithfield, na Smithfield Square. Se precisarem de alguma informação a mais, é só falar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? E se vierem, me contem o que vocês acharam e qual gatinho foi preferido de vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Deixem um like aí, deixem um comentário e beijo, tchau. I missed that, I can't believe it. Tremelique. Oh my god, you're Oh my god, I'm so tired. You are so I just wanna lay down. Hey,